ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ. આજનો પ્લાન છે પાણીપત. બહુ ઊંઘે છે, 6:30 વાગી ગયા, 5:30 વાગી ગયા. ટોટ બહુ ઊંઘે બધા. ને પેલો નાવા ચાલે કેટલી વાર. માઉન્ટ થઈ ગયું છે. યથાર્થ પોપટ થાય છે આજે બી. આજે એની હેઝાર્ડ લાઇટ નહીં ચાલતી. મારું બાઇક ઓલમોસ્ટ લોડેડ, અભિની બી ઓલમોસ્ટ લોડેડ. બહુ સામાન લઈને જાય સાલા સુરતીઓ, બધું ઓછું જ પડે. તું નહીં લાવ્યો નાસ્તો? એટલે હું જ લાવ્યો છું ના. અમને ગોવાનો અનુભવ, કેમ કે વહેલા નીકળીએ ને તો કંઈ નાસ્તો નહીં મળે, એટલે પીનટ બટર ને એવું ટેકો આપી દે 2-3 કલાક. એનીવેઝ તો ગઈકાલે ગયા $655 કિલોમીટર 9 કલાકમાં. ને આજે કરવાના છે 650 બીજા. ચાલો તો મળીએ પછી. ભાઈને જરાક બધું સ્ટ્રેપ કરવામાં મદદ કરું. ચલો, લિવિંગ ફ્રોમ ભીલવાડા. एनीवेज बाहर निकल के बात करते हैं. मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ચેનલ. ફ્યુલ કરી દીધું છે, હવે નીકળ્યા છે. જોઈએ અજમેર પહોંચીએ. આજે બી ઉતાવળના નામે છેલ્લે શાંતિથી ટાઈમ પાસ કરતા નીકળ્યા છે. હવે હા, હું શું કહેતો હતો, હા 670 કિલોમીટર કાલે કર્યું હતું. એમાં 2 વાર રિફ્યુલ થયું. એકવાર ફૂલ ટેન્ક હતી, તે ઓલમોસ્ટ એમ્પ્ટી, ને બીજી વારની 3 વાર હતું. હમણાં રિફ્યુલ કરી ત્યારે ટોટલ પહેલાં 400નું પુરાયું, પછી 650 ને હમણાં 750. અને આ કોઈ ટોલ નાકું આવ્યું છે ને આટલા બધા બમ્પર કોણ બધા. તો એનીવેઝ મજા આવે છે. ગરમી પણ લાગે છે થોડી, પણ ખમાય એવી છે. અને તમારે પાણી પીવાની વધારે જરૂર છે, બાકી કોઈ બહુ મોટી પ્રોબ્લેમ નથી. માનસિક તૈયારી જોઈએ તમારી બાઇક ચલાવવાની. બાકી તો બધું કરવું હોય તો બધું થઈ જાય. શું કહું તમે લોકો, તમને શું લાગે, થાય કે ન થાય? થાય કે ના? હવે આવું નહીં.
માનસિક તૈયારી તો થઈ જ જાય ને, એમાં હું વાંધો આવે છે? કંઈ નહીં આવે, જાય યાદ કરવાનું. એક્સપિરિયન્સ કે જો કેવો લાગે છે? હિન્દી ઇંગ્લિશ ગુજરાતી બધું મિક્સ છે. હા, જે બેસ્ટ લાગે તે પછી ફ્યુચરમાં આજે ટ્રાય કરીશ અપલોડ કરવાની. ચાલો, इज द ड्राइवर हर बार बाइक के पीछे डाल रहा है गाड़ी को. उसको पता है उसकी गाड़ी नहीं निकलने वाली, फिर भी जा रहा है. ऑलमोस्ट हिट मी ट्वाइस एंड नाउ जस्ट मिस्ड इट, बट he was trying to overtake a bike and almost got that one too. As how कैसे करते हैं ये लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग? ऑफ कोर्स वो होगा तो कुछ हल्का सा ही, जैसे कि रुई हो या ऐसे कुछ, पर फिर भी. हाय, सो वी हैव डन 120 kilometers and now stop for the breakfast. आज अच्छी चलाई है भाई. शेर पंजाब क्लासिक ढाबा नियर अजमेर. ब्रेक ख़त्म हुआ और हम लोग निकल रहे हैं अब पानीपत की तरफ. अब लग रही है गर्मी. एंड माई V6 बैटरी इज़ गोइंग लो. फॉरगॉट टू चार्ज इट. आई होप उसका चार्जर लाया हूँ मैं. बहुत कुछ चीज़ें भूल गया हूँ मैं. ब्रेक मार के अभी फिर से निकले हैं. 94 किलोमीटर की 96 किलोमीटर किया था लास्ट ब्रेक के बाद. एंड द वर्जिन रोड्स कम फॉर मी. नेवर बीन अहेड ऑफ जयपुर. वेलकम ऑल न्यू दिल्ली हाईवे फॉर मी एक्सप्लोरिंग द न्यू हाईवे. अब कुछ नया देखने को मिलेगा आज से. देखो क्या नज़ारा है. हाय, ऐसे माउंटेन्स हो, पीछे मिल्की वे हो और बीच में मेरी बाइक. मज़ा आ जाए. पानीपत रहा है सिर्फ 330 किलोमीटर्स. तो अभी एक ब्रेक में पहुंच जाएंगे शायद. यार shit yaar, I want to use the camera but it's not the perfect time and what can I say man. So I am taking the video on GoPro. कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो आएगा. सॉरी, फॉरगेट टू मेंशन, लंच लिया हमने होटल किंग हाईवे किंग पर, जो कि करजन के जैसे ही है. You will find a subway day. એટલી જોરમાં ગયો મેં, હાથ કરું તો બી નહીં જોઈ. મારો બે એક ફોટો પાડ દે. આણે જોઈ લીધું, તે નહીં જોયું. પણ તને એકચ્યુઅલી મેં કીધું ને કે હું ઊભો રહું છું એટલે તારું ધ્યાન ગયું હોય. નહીં સાંભળેલું.
Hi guys, if you are coming to the Rohtak highway via Panipat, then do keep this thing in mind कि वहाँ पे साइन बोर्ड्स बहुत पहले आ जाएंगे पानीपत का हाईवे लेने के लिए, पर उस साइन बोर्ड के बाद भी आपको 2 ओवरब्रिज उतरने हैं, उसके बाद में ये हाईवे आएगा. So don't get scared if you just miss the spot with the signboards. Rohtak 85. Finally, I think this highway will be better. जो लास्ट वाला हाईवे था उस पर इतने सारे पैच और इतने सारे रफ एरियाज थे, कहीं पे भी कुछ भी आ रहा है, अचानक से बम्प जैसा हो रहा है बीच में. बाइक को कूदाते सुलझाते उलझाते पटाते समझाते कर क्या क्या करके लेके आए हैं, वो भी 90-100 की स्पीड पे. इट वॉज रियली नॉट दिस पैथेटिक रोड. अगर आप थोड़े कच्चे बाइकर हो और शायद या फिर ये तुम्हारा पहला ट्रिप हो और आप बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहे हो, तो आपका गिरने का या ऑफ द बैलेंस जाने का चांस बहुत ज़्यादा है उसमें. So stay safe and stay tuned. बाइकर टिप्स से आपको और भी टिप्स मिलते रहेंगे. हैव फन. और ऐसे छुट्टे लोग बीच में गाड़ी रोक देते हैं. हाय, सो वी हैव रीच पानीपत और हम लोग पहुँचे 9 बजे. थोड़ा लेट हो गया आज भी. एंड रोहतक हाईवे वॉज एडवेंचरस. वहाँ पे एक अंकल अचानक बीच में आ गए थे, ऑलमोस्ट एक्सीडेंट कर दिया था उनके साथ में, पर ड्यूक 390 ने उसके ABS ने मुझे बचा लिया और बाकी सब बढ़िया. कल हम निकलेंगे मनाली के लिए. सो अभी करते हैं थोड़ा बहुत रेस्ट. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. अभी बहुत सारे लद्दाख के वीडियोज़ आएंगे और दूसरे भी बहुत सारे ट्रिप्स के वीडियो आएंगे और आई थिंक बाइक के रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे. सो डू सब्सक्राइब फॉर मोर. बाय.